Oh, hilang bentar ya. Oke, kita ulang ya. Karena tadi tiba-tiba layarnya hitam. Kita mulai dari yang pertama, to decide. Memutuskan, serve, melayani, provide, menyediakan, protect, melindungi, deliver, mengantar, kemudian punish, menghukum, pain, mengecat, defend, mempertahankan, teach, mengajar, rank. Rank artinya mengatur. Ya. Kalau menjelaskan explain ya. Build, membangun. Explain, nah ini dia menjelaskan. Sail, berlayar. Lift, mengangkat. Trade, berdagang. Sell, menjual. Prepare, menyiapkan. Type, mengetik. Sew, ya benar, menjahit. Repair, memperbaiki. Important, penting. Rather, ya lebih daripada. Rather juga artinya cenderung atau agak atau daripada juga boleh. Although, meskipun ya, atau walaupun ya. Whereas, sedangkan atau padahal. Almost, hampir. Oke, sudah benar, kita lanjut lagi. Nomor 1, anak yatim piatu itu adalah seorang penulis. Dulu dia hanya seorang pelayan. Dari sini. That orphan is a writer. Dulu dia hanya seorang pelayan. He was only a pelayan. Waiter. Ya. Oke. Waiter ya. He was only a waiter. That orphan is a writer. He was only a waiter. Kita lanjut. Nomor 2. My guess, bacanya guess, is a judge. Sedangkan anak laki-lakinya tadi whereas his son is a lawyer ya. Lanjut, janda itu tinggal di desa kami. Suaminya dulu seorang buruh. Village bacanya. Her husband was, apa bahasa Inggrisnya buruh? Labor, ya benar. Kemudian kalau kita ulang gini, that widow, live-nya jangan lupa pakai s. That widow live pakai s di sini, lives gitu ya, tulisannya lives in our village. Oke, benar. Kan pakai s karena janda itu kan satu orang. Kalau satu orang atau subjek yang tunggal, jangan lupa di kata kerjanya tambahkan s. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Saya yakin dia akan menjadi seorang pramugari. Tentu saja karena dia cantik. She is. Ini nggak pakai is karena ada kata akan. Jadi langsung aja she will be. Stewardess. Of course, because she is beautiful. Yeah. I'm sure she will be a stewardess, of course, because she is beautiful. I'm sure she will be. Jadi ketika ada will is-nya nggak perlu ya. She will be a stewardess, of course, tentu saja bahasa Inggrisnya of course, because karena she is beautiful. Seperti itu. Nomor 5.
Our lecture. Our lecture don't. Doesn't, karena dosennya satu orang jadi kita pakai does. Our lecture doesn't Mengajar. Iya. Iya, doesn't teach aja ya. Our lecture doesn't teach today. Maybe. Menantu perempuan. Oke. Jadi ini dia. Our lecture doesn't teach today, maybe because his daughter-in-law is sick in hospital. Betul, bagus. Udah paham. Oke, kita lanjut. Apakah dulu kamu seorang tentara? Ya, pakai were you. Karena bukan kata kerja. Benar. Were you a soldier? Tapi kenapa kamu mau menjadi seorang satpam? Why do you want? Why do you want to be? Security. Menjadi, be atau become, dua kata ya untuk menjadi. Kan? Security. But why do you want to be a security? Bagaimana bisa remaja itu menjadi seorang pengusaha muda? How? Bagaimana bahasa Inggrisnya? How can that teenager be a yang dulu, muda dulu baru pengusaha. How can that teenager be a young entrepreneur? Kita lanjut. Apakah duda itu dari is ya? Is that widower your abang ipar, brother? Iya. Is that widower your brother-in-law? Is that widower your brother-in-law? Tuh kan? Is. Karena apakah harus kita pakai is karena di sini adalah kalimat nominal. Is that widower your brother-in-law? Apakah kamu tahu kenapa tunanganku pergi ke Belanda minggu lalu? Enggak. Tahu, mengetahui ini kata kerja. Kalau kalimat ada kata kerja, maka dia adalah kalimat verbal. Jika kalimat verbal harus kita gunakan do, did untuk lampau. Nah, do you know why did tunanganku, my fiance, why did my fiance to Canada why did my fiance go to Canada last week? Oke, jelas. Nomor 6, kenapa wartawan itu tidak melaporkan berita yang sangat penting hari ini? Why does that journalist report? Kalau ada kata tidak, maka tidaknya itu harus di awal atau dipisahkan sama subjek. Why not that journalist report atau why don't that journalist report? Why sama seperti why do you not? Do sama not dipisahkan oleh you atau digabung menjadi why don't you. Dia dua pilihannya. Kalau ini why not that journalist report. Why does that journalist no? Terbalik. Kita ulang ya.
Why? Karena kan ini kan satu orang pakai does ya. Why does Why does that journalist that journalist not? not report? Ya, sekali lagi ya biar nggak bingung ya. Why Why does that journalist not why does that journalist not not report? Berita yang sangat penting hari ini. The very important news today. Very important. Ya, sangat penting dulu baru berita ya. Sangat penting kan very important. Berita news today hari ini. Very important news today gitu. Ya. Were you a soldier? Apakah dulu kamu seorang tentara? Why do you wanna be a security? Wanna ini want to be ya. Kenapa Kenapa kamu mau? mau menjadi security? Nah, sapam. Security sapam ya. Kenapa kamu mau jadi security? Berarti warna menjadi Wana itu mau. Wana sama dengan want to. Disingkat jadi wana. Jadi wana adalah singkatan. Nomor 3. How can that teenager become a young entrepreneur? Bagaimana? Bagaimana bisa? Can bisa? Bagaimana bisa Teenager? Remaja. Bagaimana remaja itu menjadi Pengusaha? yang sukses? Muda. Yang Yang muda. artinya muda. Bagaimana bisa remaja itu menjadi pengusaha muda? Seperti itu ya. Is that widower your brother-in-law? Janda itu Apakah? Is di awal bermakna pertanyaan. Jadi pertanyaan di sini adalah apakah? Apakah? apakah janda itu No, duda. Apakah duda itu? apakah duda itu abang iparnya? Ya, benar. Nomor 5. Do you know? Kamu Apakah kamu tahu? apakah kamu tahu Do you know? Apakah kamu tahu? Why did my fiancé go to Canada last week? Tunanganku? kenapa tunanganku pergi ke Kanada minggu lalu? Yes, right. Number 6. Why doesn't that journalist report the most important news today? Kenapa jurnalis Kenapa wartawan itu wartawan itu tidak, tidak melaporkan? ya tidaknya di doesn't ya, tidak melaporkan berita Berita yang paling penting paling penting hari ini. Lanjut. Translate into English and answer the question. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan jawab pertanyaannya ya. Coba. Hai, salam kenal. Apa bahasa Inggrisnya? Hi, how do you do? Kalau hai how do you do? Salam kenal itu how do you do? Hi tetap hi ya. Hi, how do you do? Hi, how do you do? Nah, bahasa Inggrisnya juga how do you do? Kalau kita ditanya sama orang how do you do, kita jawab dengan bahasa Inggris how do you do? How do you do? I'm David. Salam kenal, saya David. Kita jawab how do you do? I'm Fatimah gitu kan. Kita lanjut. Apa kabar? How are you? Ya. How are you? Kita jawab I'm fine, thank you. Siapa nama kamu? What's your name? Kita jawab my name is. Kemudian kapan kamu dilahirkan? When were you born? When were, ya. Jawabnya I was born. Bulan, tanggal, tahun. I was born on January 5th, 2001 misalnya. Iya. Bulan, tanggal, tahun. Di mana kamu dilahirkan? Di mana where? Where were you born?
Yang ini kalau ini when, kalau ini where. Where were you born? Ayo, sama kayak tadi. I was born in Loksmawe misalnya. I was born in Medan. Lanjut, berapa umurmu sekarang? Benar. How old are you now? How old are you now? Kita jawab langsung ke angka. I'm misalnya 20, 20 years old. Setelah I'm angka. Setelah I'm angka. I'm 10 years old, I'm 30 years old, I'm 35 atau I'm 25 years old gitu ya. Di mana kamu tinggal? Where do you live? Where do you live? Kita jawab apa? I live in Loksmoy. I live in Medan. Di mana alamatmu? Alamat bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris alamat adalah address. Address. What is? What is your address? What is your address? Iya, meskipun kan di mana? Di mana kan where harusnya kan? Tapi dia nggak pakai where. Karena siapa bahasa Inggrisnya who kan? Tapi di sini what is your name? Bukan who is your name. Ya kan? Jadi kalau nama benda kayak nama itu benda, noun. Nah, noun itu kita nanyanya apa, bukan siapa. Cuman bahasa Indonesia orang bilangnya siapa. What is? What is your name, bukan who is your name. What is your name? What's your name? Singkat. Kenapa? Karena nama adalah benda, sama seperti alamat. Alamat ini benda. Kita pakai what ya. What is your address? Ya, di mana alamatmu? Misalnya langsung dia ke alamatnya. In Loksmawe, in Nisam, in Panggoy misalnya. Apa pekerjaanmu? Sama seperti ini, di mana? What is your address? What is your job? My job is apa misalnya. Atau langsung aja, what is your job? I'm teacher, bisa juga. Ya, langsung ke poinnya. Apa agamamu? Agama bahasa Inggrisnya apa, yo? Pray berdoa. Agama bahasa Inggrisnya religion. 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 Ditulis religion, dibaca religion. Religion. What is your religion? I'm Muslim. Ya, kalau pakai kata my baru Islam. My religion is Islam. Kalau pakai my berarti Islam. My religion is Islam. I'm Muslim. Nah, gitu ya. I'm Muslim. My religion is Islam. What do you know about your God? Misalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Suku bahasa Inggrisnya itu ada dua. Yang pertama ethnic, atau yang kedua sering juga disebut dengan tribe, tulisannya. Etnis ya. Bacanya ethnic, pakai C karena. What is your ethnic? I'm Acehnese. Acehnese kan kita sukunya Aceh, jadi Acehnese. Saya. What is? What is your ethnic? What is your religion? What is your hobby? What is your dream? What is your ambition? Jadi kalau apa bisa kita pakai what is. What is your hobby ya? What is your ethnic? What is your hobby? What is your ambition gitu. Kalau hobi kalau satu pakai is dia. Misalnya my hobby is cooking. Hobi saya memasak. Kalau ada dua misalnya memasak dan menonton TV. Are. My hobby are cooking and watching TV. Jadi kalau satu hobinya pakai is. Kalau dua pakai are karena dianggap jamak. Apa cita-citamu? What is your ambition? I want to be, saya mau menjadi apa misalnya? Lecturer. I want to be a lecturer.
Apa prestasimu? Prestasi bahasa Inggrisnya itu achievement. Achievement tulisannya. Achievement. Prestasi. What is your achievement? Apa prestasimu? Misalnya saya pemenang juara, saya juara apa? Saya juara lomba menulis. I'm the winner of writing competition. I'm a winner. Apa impianmu? Dream. What is your dream? What is your dream? What is your dream? What is your ambition? Cita-cita. Ambition. I want to be. Apa impianmu? What is your dream? I want to buy a big house and expensive car. I want to buy expensive car. Saya mau membeli mobil mahal, expensive mahal. I want to buy an expensive car. Mobil mahal. I want to buy a big house. Rumah yang besar ya. Impian sama cita-cita kan beda. Kalau cita-cita kita mau jadi apa? Kalau impian bisa jadi sesuatu yang kadang-kadang mustahil kita jadi atau kita miliki, tetapi itu bisa terwujud dengan usaha dan doa, kan? Misalnya impian kita adalah menjadi wanita yang sukses, misalnya. I want to be success woman. Gitu, ya. Jadi sukses artinya sukses. Kita lanjut, apa warna kesukaanmu? Terbalik. Bukan color favorit, tapi favorit color. What is your favorite color? Ya, kesukaan dulu baru bendanya. Misalnya makanan, berarti makanan dulu baru kesukaan. Favorite food, favorite drink, favorite movie, favorite music, misalnya. Apa warna kesukaanmu? Sukanya misalnya kalau satu warna is, kalau lebih dari satu are. My favorite color is, my favorite color are. Satu. My favorite color is pink misalnya. My favorite color are black and white. Misalnya kalau suka lebih dari satu kan. Atau kita jawab dengan I like juga boleh. I like blue. Saya suka warna biru misalnya. Boleh. Next, apa makanan kesukaanmu? Ini sama. What is your favorite food? Eat makan. Kalau makanan food atau meal ya, dua ada. My favorite food is sate misalnya. My favorite food is noodle. Kalau lebih dari satu are. Berapa nomor HP-mu? Walaupun di sini berapa bahasa Inggrisnya how much atau how many, tetapi untuk ini sama dia, masih pakai what is. What is your phone number? Dia masih pakai what is ya. Kita jawabnya langsung ke angka. Angkanya berapa? Langsung kita jawab angkanya saja. Atau boleh juga pakai it is ya. It is 0852 kan. 0852. 0 itu untuk nomor HP diganti sama O. Enggak kita bilang 0, tapi bilangnya O. O kan O. 0853. Jadi enggak bilang 05. Enggak. Oke, lanjut nomor 19. Siapa nama orang tuamu? Your parents' name. Dibalik. What is your parents' name? What is your parents' name? My parents' name is Abdullah and Fatima. What is your parents' job? What is your parents' job? My parents' job are doctor misalnya, atau are businessman, are entrepreneur, are apa misalnya. Oke ya, gampang ya. Oke, kita lanjut. Yang penting diingat. Di mana mereka sekarang?
Where, ini nggak lagi what tapi tetap where ya, seperti biasa. Kayak di mana kamu, where are you, di mana mereka, where are they. Where are they now? Mereka di rumah sekarang. Mereka. They are in hospital. Ya, betul. Lanjut. Apa pekerjaan ayahmu? What is your father's job? Ya, my father is farmer misalnya. Berapa saudara yang kamu miliki? Pakai apa? How many siblings? How many siblings do you have? How many siblings do you have? Atau how many brother atau how many sister ya? Jawabnya I have 2 brother, 3 sisters misalnya. What is your tujuan bahasa Inggrisnya intention. What is your intention to come here? Atau what is your purpose to come here? What is your Intention to come here. Yeah. I come here to study English. I come here to study. Boleh sama. Apakah kamu punya anak? Do you? Do you have children? Atau do you have a kid? Do you have a son? Do you have a daughter? Yes, I do. No, I don't jawabnya. Setiap pertanyaan yang diawali dengan kata do, jawablah dengan do juga. Do you have? Yes, I do. No, I don't. 2 pilihan jawabannya. Yes atau no. Kalau yang pertanyaannya berapa banyak, baru kita jawab. Nggak pakai yes, no kan? Misalnya, misalnya berapa anak yang kamu punya? Ini kan nggak mungkin yes. How many children do you have? Misalnya, I have 2 children misalnya. Atau langsung aja misalnya how many children do you have? 3 langsung. Bisa juga 5 langsung. Jadi dalam bahasa Inggris itu saat kita menjawab semakin singkat semakin bagus. Beda dengan bahasa Indonesia harus panjang lebar kan? Bahasa Inggris langsung to the point ya. Jadi yang nomor 25 tadi Do karena you. Do you have? Ya, do you have children? Gitu. Kalau bahasa Inggris formalnya pakai have you got? Have you got your children? Gitu. Have you got? Tulisannya GOT, have you got. Jadi bisa juga dengan do you have sama. Have you got? Do you have? Misalnya kita mau nanya, kamu punya pulpen? Have you got a pen? Have you got a pen? Itu sama dengan do you have? Sama. Kita mau bilang do you have? Have you got sama. GOT, have you GOT, have you got. Terus bendanya, have you got a pen? Have you got a paper with you? Gitu. Kemudian nomor 27, apakah kamu memiliki binatang peliharaan? Do you have a pet? Ya, pet artinya hewan peliharaan. PET. Nggak bisa. Kalau animal itu hewan yang random gitu. Semua jenis hewan. binatang peliharaan apa? Pet, PET. Itu pakai Z dulu. Mana? Jenis. Jenis binatang itu bahasa Inggrisnya adalah what kind of. What kind of? KIND. What kind of? Jadi what itu apa? Kind jenis. Kind of jenis. KIND of. Harus ada of-nya. Karena kalau kind aja artinya baik. What kind of pet do you have? 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 Itu ya. Apakah Anda bisa menyetir? Ini jawabnya belum ya. Yang nomor 28 ini kita jawab I have a cat misalnya. Saya punya kucing, saya punya ayam gitu ya.
I have a cat, I have a chicken, I have a cow, I have a elephant. Elephant nggak pelihara, itu orang kebun binatang yang pelihara. Langsung ke nama hewan ya, boleh nih nomor. Langsung I have. Atau kita langsung jawab cat, a cat misalnya, seekor kucing kan. Apakah Anda bisa menyetir? Kita terjemahkan langsung ini. Can you? Can you? Can you drive? Can you drive? Yes, I can. No, I cannot. Jadi kalau menyetir ini kan mobil. Nah, kalau mobil dia pakai drive. Kalau motor roda 2, roda 3 ataupun kuda itu ride, ride tulisannya. RIDE. Kalau mobil harus drive. Can you drive a car? Yes, I can. No, I cannot. Ya jawabannya cuma yes, I can. No, I cannot. Kalau can you drive a car? Kalau nggak pakai car bisa juga. Can you drive misalnya. 30. Apakah kamu punya SIM? Do you have driving license? Ya, driving license, license tulisannya license. LICENSE. Driving license. Jadi driving license artinya adalah SIM. Driving license. Ya, mengemudi driving, surat izin license. Driving license. Yes, next number 31. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran bahasa Inggrisnya bisa subject, bisa lesson. What is your favorite lesson? What is your favorite subject? I like English misalnya. I like math, saya suka matematika. I like physics, saya suka fisika. Apakah kamu punya pacar? Do you have a boyfriend? Ya, kalau untuk perempuan, do you have a boyfriend? Yes, I do. Setiap pertanyaan yang diawali dengan kata do, dijawab dengan do. Nggak boleh misalnya, do you have boyfriend? Yes, I have. Karena kan ditanya pakai do, kecuali ditanya pakai have. Have you got a boyfriend? Yes, I have got a boyfriend. Have you got a girlfriend? Yes, I have got a girlfriend. Do you have? Yes, I do. No, I don't ya. Apakah kamu mencintai pacarmu? Boyfriend? Yes, I do. No, I don't. Sama. Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Oh, pernah. Do you ever study English? Boleh. Pakai have juga boleh, tapi pakai kata kerja ketiga. Have you ever? Have you studied English? Kalau pakai have, do-nya hilang. Have you studied? Ya, have you studied English? Yes, I have. Gitu. Kalau pakai do nggak boleh pakai have. Do you ever? Iya. Do you ever study English? Yes, I do. No, I don't. Kalau pakai itu do tetap dua ya pilihannya. Di mana kamu belajar bahasa Inggris? Where do you study English? I study English in Cambridge misalnya. Nggak boleh pakai am dia karena kalimat verbal. Kalimat verbal tidak boleh menggunakan to be. Misalnya kita jawab I am study in Cambridge. Salah. Kalau mau bilang saya lagi belajar, itu boleh. I am studying, tambah ing dia. Sedang artinya. Kalau ada am wajib ada ing. I'm studying in Cambridge. I'm learning in Cambridge misalnya. Boleh. Jadi dua pilihannya.
Next, mengapa atau kenapa sama. Mengapa, why. Kenapa juga why, sama ya. Mengapa, kenapa sama. Why do you like English? Because English is fun. Misalnya, karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Because English is fun. Atau interesting, menarik. Pakai where dulu. Where do you usually? Biasanya bahasa Inggrisnya kan usually. Jangan lupa pakai do. Where do you usually cut? Where do you usually cut your hair? Where do you usually cut your hair? Where do you usually cut your hair? Ya. Di mana kamu biasa? Nah, ini sama. Where do you usually go shopping? Where do you usually Go shopping. Mm-mm. Di mana biasa kamu bermain sepak bola? where do you usually play Football. Ya, benar. I play in the field. Saya main di lapangan. I play in Medan. I play in city. Di mana biasa kamu jalan-jalan? where do you usually walk? Traveling. Ya. Next. Jam berapa sekarang? Kita udah belajar tentang jam belum? Udah, berarti bisa pasti jawab sekarang. Jam berapa sekarang? What time? What dulu. What? Kalau jawab nanti di sini. Ada yang nggak ada di sini. What time is it now? It is 10 o'clock. Hari apa hari ini? Apa bahasa Inggrisnya? Hari apa hari ini? This year. What day is today? What day is today? Ya, bulan apa sekarang? What Monday? What month is it now? What month is it now? Ya. Tahun berapa sekarang? Sama kayak di atas. What years is it? What day is today? What month is it now? What years is it now? Kamu mau beli apa? You want buy what? Salah. You Ayo gimana nih kamu? Hah? mau apa? Mau want? Do you want Membeli buy. Apa what? what do you Ya benar. What do you want to buy? want to buy? Ya. BUY tulisannya membeli. Membeli BUY buy. What do you want to buy? I want to buy, misalnya mau beli buku. I want to buy a book. I want to buy a car. I want to buy a house. Jam berapa biasanya kamu tidur? Berapa menit? Nah, what time? Tetap kayak jam berapa ini? What time do you usually sleep? Atau what time do you usually go to bed gitu. Tapi kamu dulu. Kamu dulu. What time do you usually sleep? What time do you usually tidur siang? Take a nap. Ya, NAP. Take TAKE nap. Ya, spasi nap gitu. NAP. Take a nap, tidur siang. I like take a nap. Saya suka tidur siang. Nah, jam berapa? What time do you usually take a nap? I usually take a nap at 2 o'clock. Saya biasa tidur siang jam 2 siang. 2 pas. Jam berapa biasa kamu sarapan? What times do you usually have breakfast? Ya, dia kalau sarapan kan breakfast, harus pakai have supaya jadi kata kerja. Kalau sarapan kita bilang breakfast saja, dia itu benda makanannya, sarapan bendanya. Do. What time do you have breakfast? Makan siang tinggal ganti aja jadi
lunch. Nah, ininya sama, jam berapa biasanya kamu? Nah, ganti sama makan siang. Have lunch. Coba diulang. What time do you have lunch? L-U-N-C-H. L-U-N-C-H. Lunch. Lunch. Makan siang. Breakfast. Makan pagi. Ya. What time do you have lunch? What time do you have lunch? Have lunch. Makan malam, have dinner. Have dinner. I have dinner at 8. At 8 PM ya. I have dinner at misalnya jam 7.30. 7:30. Oke ya, udah paham ya. Oh, masih ada satu lagi. Ceritakan padaku tentang dirimu sendiri. Tell me about yourself. Ya. Tell me about yourself. Nah, cara menjawabnya adalah nama, umur, kemudian pendidikan atau jurusan. Kalau ada kerja ya kerja, itu aja. Misalnya, my name is Alfi, I study in Malikus Saleh University. My majority is apa jurusannya? Syariah Economic. Kita ulang ya. My name is Alfi, I study in Malikus Saleh University. My majority is Syariah Economic. And langsung ke angka. I'm 24 years old. I live in Sawang, and that's all about me. Coba ulang. Ayo. I study in Malikus Saleh. My majority is balik. Ekonomi syariah. Economic syariah atau Islamic economy juga boleh. I live. Ya. Yes. That's all. That's all artinya dah gitu aja. That's all. Udah gitu aja. Bahasa Inggrisnya udah gitu aja adalah and that's all about me. Itu aja tentang saya. That's all about me. Ya. Sekian. Betul. Kita lanjut. Ini review artinya mengulang. Please translate quickly. Terjemahkan dengan cepat. Yes, right. Pelit, bahasa Inggrisnya stingy, benar. Nomor 2, kecewa. Disappointed. Ya, tulisannya disappointed memang, tapi dibacanya A nggak dibaca sehingga disappointed. Sopan, polite. Miskin poor. Nakal, naughty. Ya. Hati-hati, careful. Ceroboh, careless. Pedas, hot or spicy. Sempurna, perfect. Pesawat, plane. Yes, you can go. Yes, you can. Ya, kamu bisa. Go on, lanjutkan. Kolam, pool. Pasir, sand. Ya, S-A-N-D ya. Suara, voice. Lingkaran, circle. Bayangan, shadow. Bayangan, shadow. Tinta, ink. Gambar, picture. Majalah, magazine. Koran, newspaper. Surat, letter. Don't give up. Jangan menyerah. Go ahead, lanjutkan. Rantai, chain. Perut, stomach. Wajah, face. Jadi ada desiran gitu. Face. Beruntung, LUCK. Laki. Ya. Beruntung, laki. Nakal udah tadi. Naughty, menarik.
Menarik. Ya, bacanya interesting. Interesting. Ya, nyaman. Comfortable. Lebar. Wide. Luas. Large. Haus. Thirsty. Thirsty. Ya. Lanjut. Lapar. Hungry. Aneh. Odd atau strange, ya benar. Tua. Old. Muda. Young. Soal. Question. Selamanya. Forever. Selalu. Always. Lupa. Forget. Sejak. Since. Untuk. For. Lanjut. Besok lusa. The day after tomorrow. Di samping. Beside. Di sekitar. Ya benar. Around. Di atas. On atau above. Di belakang. Behind. Di antara. Between. Di sini. Here. Di sana. There. Di dalam. Inside. Mungkin. Maybe. Ya. Sekarang. Now. Mampu. Able. Bisa. Can. Sampai. Until. Kemarin. Yesterday. Berapa sering? How often. Berapa jauh? How far. Di atas. On. Above. Di antara. Between atau among. Di depan. In front of. Lanjut. Di samping. Beside. Di belakang. Behind. Di bawah. Under. Di dekat. Next to. Di sekitar. Around. Ya. Minggu lalu. Last week. Di seberang. Across. Meskipun. Although. Ya, bacanya although. Harus. Must. Ya. Mungkin. Maybe. Sangat. Very. Terlalu. So atau to. Cukup. Enough. Ya, pakai a. Enough. Memang. Indeed. Harus. Must atau have to, has to, had to. Jika. If. Benar. Right. Salah. Wrong. Salah satu. One of. Keduanya. Both. B-O-T-H. Semuanya. All. Boleh. May. Dilarang. Forbid. Tergantung. Depend on. Kata benda. Noun. Kata sifat. Adjective. Kata kerja. Verb. Tunggal. Singular. Jamak. Plural. Menjelaskan. Explain. Memeriksa. Check. Memberi. Give. Meminta. Ask. Bertanya. Iya, request atau ask. Menjawab. Answer. Memaafkan. Forgive. Pegawai. Employee. Menulis. Write. Mendengar. Listen. Loper koran atau tukang koran. Newsboy. Sopir. Driver. Tukang pos. Postman. Mengantar. Deliver. Mengirim. Send. Sering. Often. Jarang. Seldom. Selalu. Always. Pernah. Ever. Nggak pernah. Never. Kemarin. Yesterday. Okay, that's all about our lesson and let's stop it. Ini belum selesai saya ketik tentang Let's Speak English Now. Kita stop dulu di sini.